Tepok. What's up, fucker? langsung kayak Yeah, that's how it goes. Why are we looking here? That's how it Balik goes. lagi ke episode ke podcast. Kita belum tahu sih nama podcast kita. Kita mungkin mau blue balls, kita mau paket hemat. Ya nanti mungkin kalian kalau mau ada suggestion apa ya nanti kita bikin vote lah. Jadi ya community-nya yang pilih nama podcastnya apa. Jadi hari ini kita datang bintang tamu yang spesial. Stargaze. malah Spesial abang buat gua. botas kita mana abang botas kita Iya. Abang Botas kita hari ini cuti. Soalnya dia anak mama nggak boleh keluar. mami bilang nggak boleh keluar. Iya, ini bilang nggak boleh keluar, dia cuma keluar air mata, tutup pintu. Oke, jadi hari ini kita ada tamu spesial banget buat gua. Bukan cewek gua tapi mantan gua sekarang. Baru minggu lalu. Baru 1 minggu sih ini. Belum nyampe ya. Wow. Belum nyampe 1 minggu. 3 hari. Jadi karena event begini, jadi kita mau bikin podcast, topiknya tentang Moving on. Enggak. Oh. No, shut the fuck up. Break up. tentang Ya, breakups lah. tentang Break up. breakup Ya. sama mungkin juga cara move on lah, jadi biar bisa bantu gua soalnya gue yang diputusin. Iya, gue masih berharap ini April, cuman enggak. mau April mau pas break up aja. Bro. Iya, jadi ya kita ngomongin itu lah. Jadi apa nih? Ya mulainya dulu. Who initiated it and why? Initiated what? Initiate The breakup. the breakup ya apa lagi? Lu lah yang cerita, masa gue yang di Semua. I'm the bitch. I'm sorry. Nggak ada yang bilang. Nggak ada ya. I'm not agreeing but Kenapa Your words. Dibut? Why I did that? nggak siap gue. I'm sorry. I don't want him to cry. It's just because. Tapi kita nggak perlu kasih, iya kita nggak kasih nama dia ya. I guess so. Iya kita gue lupa introduce bego. Tapi Oh. buat apa sih? Kan ini cast member kemarin udah tahu semua lah. Enggak, tapi kan ini ya Kan ini lu pada udah namanya nonton ini episode namanya kemarin. nggak perlu tahu lah. For those who know me, please don't bully me. Ya. Okay, so why I did that was because I simply did not like you the way I used to. Gotta face the music, baby. Say it. Say it with your chest. Say it again. Say it again. I didn't feel the same way, sir. Ada I'm sorry. ada sirnya loh. What do you think happened? Was it just a gradual downfall? It was a gradual downfall after quarantine. Mm. Like it stressed me out, Mm. and then eventually I just realized I started getting annoyed at everything he used to do. Like he Contohnya apa? calling like me nicknames, I guess. Idle chat. Idol chat jadi idol nggak chat balas apa ya? atau gimana? Idle chat Idle kayak gue chat cuma is panggil like random chatting with no purpose. It's like really short. kayak gue cuma panggil Oh. doang. Panggil doang, cuman Iya, tapi nothing. iya biasa kalau gue Because, panggil like- anggaplah gitu. Ya, nanti gue sensor aja lah ya. Gitu ya paling dia biasa balasnya yes apa gitu. Terus udah gitu doang. Like I don't. Iya, tapi dulu kita oke lah It's begitu. fine. Iya. Iya kalau masih suka. I never semua. really liked it. Like I just found no point to it. But like I never really had a problem. But then I realized I started getting annoyed, and then it's like repetitive, I guess. And then like, yeah. But then, like I got grumpy, and I didn't know if it was because of all the corona stuff. Like I've been thinking about it a lot. And in school, I'm left behind by 7 chapters in total. Jesus. What have you been doing in school? I've been reading Twilight. Fuck Edward Cullen all the time. Jadi Yeah, he is. Jujur gue nggak expect ini. Robert Pattinson. Kalau jujur lagi. Jujur gue nggak expect ini kayak lu mau gue jujur break up to aja. happen nih. Mhm. Kayak pas Leo di Malaysia kayak pengen Leo balik mulu kan. Iya, Iya. dia Hey, no names. enggak kan Oh, bisa iya. satu. Oh, Bisa. right. Tapi capek. Ya udah, whatever. Ya capek sih emang, tapi cuman kata ya. Yeah. Do you feel like that was just kayak buat lu kayak mau konfirmasi that like mungkin gue masih ada feeling kalau misalnya kita in physical distance gitu. Kayak that's why you always wanted him to come back gitu. No. My initial purpose wasn't that. It's just because I missed him. As a human being lah. Yeah. Okay. I guess. And I just wanted to meet him. It's been a long time. Mm-mm. Like we didn't meet for a year. Iya.
kita Almost. pas 1 tahun kita ketemu dikit banget sih, kayaknya cuma berapa bulan ya totalnya, kita We only sisanya met LDR in- doang. Late November, like last 2 days of November, December, and then January 12 was the last time, and then he met me again in August. September. 7 months? September 27. You came back. 8 months of LDR. Yeah. Iya. Shit, capek sih. Iya, tapi masih oke Tapi oke kan tapi at the kita- But moment. it was sih. really Iya, fine. kita oke banget sih. And then pas Like there's been Justru problems. emang tiba-tiba nggak sukanya unexpected, makanya Iya. kita berdua nggak ada yang expect juga. Like the 3-month mark of us being together, like we had problems and stuff, Iya, like ada lah. marah-marah. But after that, it's okay again, right? Iya, tapi kayak kita marahnya kan cuma karena petty stuff doang lah, kayak jarang banget it's yang benar-benar I'm the serius. retarded one. Iya. Safe to say. Safe to say. Safe to So say. if our friendship doesn't last, it's probably gonna be because of me. Friendship kita nggak lah, soalnya kita bakal baik lagi. That's right. Yeah, that's right. That's That's right. right. That's it. Kita teman supportnya. Iya. Itu namanya manifestation. Say what you want to be real. Yup. Let me get back together. please. Aduh. Yeah. Oke. Cuman that was that. Yeah. And then like I realized, eventually I was leaning towards that I just didn't like him the same way. Like of course I still care about you, but yeah. Not, Not romantically, romantically. that Yeah. way. Okay. And then yeah. And then like I didn't really put an effort to Akhir-akhir say. ya, akhir-akhir. It was because of frustration too, and eventually I just realized like yeah, maybe I just didn't like him as much. Iya, jadi backstorynya itu 1 bulan terakhir kita 1 bulan. Jadi pas gue mulai balik lagi ke Indo, jadi kan gue kan kayak kuliah di luar bukan di Indo. Terus pas gue mulai balik, terus kayak itu kita pas mulai balik ya setiap minggu weekend kita selalu ketemu. Terus kayak 1 bulan terakhir sebelum putus itu kita udah mulai nggak ketemu. Because of Corona. Iya, pertama sih dia bilangnya karena itu. It Itu is. itu Iya, corona iya. alasan atau bukan ya? Bukan. Ya, Oke. emang understandable lah kayak lu nggak Iya. mau family lu kena corona, jadi ya iyalah lu nggak lebih mending kan pasti mindsetnya mendingan nggak ketemu sekarang nanti juga bisa ketemu nanti kan. Cuman kan Iya. ini cuma somehow kan jadi nggak suka lagi aja. Cuman ya menurut gua kayaknya sih personally gua mikir karena nggak diomongin aja nggak sih? Kayak mungkin ada possibility Iya. gitu. Soalnya kan kayak awal-awal itu mungkin karena corona nggak mau ketemu, tapi karena dia mikirinnya begitu, jadi mikirin corona terus, jadi kan stres banget kan. Jadi lu dari awal aja kayak setiap hari lu bangunnya stres mikirin ini, mikirin itu. Because I'm extra paranoid. Nah, habis itu mulai exam week. Ditambah lagi beban lagi. Yeah. Ini sebelum exam week. Jadi dia ada masalah buat, jadi sekolahnya kayak propose buat examnya itu offline. Jadi kayak jelas kayak lu udah nggak setuju buat I nggak setuju buat ketemu ketemu gua dia. aja. Masa exam mau ke sekolah, Iya. ketemu 30-an anak. Iya. It's kind of retarded. Iya, terus jadi itu tambah stres lagi. Tapi kan ya itu masih bilang ke gue kan, ya masih ngomongin itu ke gue, jadi ya in a way jadi gue masih ada part yang jadi gue masih bisa, gue ada part yang bisa gue bantu biar nggak stres lagi tentang itu. Habis itu mulai baca buku homo. It's a good book. It's a Twilight. good book. Twilight is The the Twilight cause. Saga. All 5 of them are good. Do you feel like you compared your relationship to the one Okay. in Twilight? Do you, okay. There might be a Honest possibility. confession, I told. Okay. So, like I also considered that actually. Apa? Like, no way, right? This is because I'm reading a perfect love story. I'm thinking of this. No way, right? way. But then I decided it's not. It's Okay. not. It's not. That's why I told you I needed time to think, which is like. This is why it happened after I finished Twilight. Aduh. If I broke up with you during Twilight, then that may have been a possibility, but I ruled it out by Lu harus jadi thinking vampire dong, Le. afterwards. Like I already got bored of Twilight at the time. I just like Robert Pattinson. Enggak, tapi backstory-nya gini lah. Jadi dia ini mulai consider kalau dia mulai nggak suka gua pas dia mulai getting annoyed. Yeah. Nah, pas dia getting annoyed itu dia nggak pernah bilang ke gua. That she was annoyed. Iya. I just Kalau gua- ignored him. Iya, dia cuma ignore gua. Kalau gua kan ya sebagai orang yang emang suka kan ya pasti gua bakal coba buat
ngomong Terus terus ngomong. dong. But it Iya. annoyed me Iya. even more. Tapi kan Lu nggak tahu dia Tapi annoyed. gue nggak tahu dia annoyed. Iya. Gue kan mikirnya oh dia lagi stres makanya balasnya lama. Ya, Ini mulainya kapan? Sorry. You started getting annoyed. Kenapa lu nggak kasih tahu dia? 2 weeks Ya before. pas masa bilang ya fuck off gitu. Enggak, maksudnya at least Like I felt Iya, makanya. bad also Iya kan? because Iya. oh you felt bad kayak I'm not good at handling this kind of Iya. stuff. kalau di anyways. phrase it well mungkin bisa kali ngomong. There's always a chance Iya lah. pasti there's ada. always a chance. Makanya. There is, but Gue personally mikir gara-gara itu dia kayak nggak berani ngomong aja. Kayak mungkin masih bisa di save, cuman kan kita nggak pernah tahu kan. Iya. Udah lewat. itu masalah cuma- kecil bisa di save gitu kan. Iya, cuman kan karena kan dia pasti mikirnya mungkin cuman enggak lah cuman perasaan doang kan. Cuman kan kalau lama-lama dipikir kan bottle up gitu lama-lama terus ya. Big impact. the bank Iya, the bank. analogy. Wait, so when did it start? When? You started getting annoyed. Like a week or two before my exams. My exams started 23 in November. 2 minggu Oh, it's lalu. pretty fresh then. 2 minggu Yeah, lalu. it's pretty fresh. It's only been like three. Dua. Ini minggu ketiga. Tapi kan udah decidednya kan early this week. Berarti 2 minggu. No, but like when I started getting annoyed, Hmm. then I think it should be 3, right? Or 2? Nggak tahu sih. I don't know. 2, 3. Yeah, 2 or 3. But Yeah. but before you got annoyed, you were completely fine. Kayak I masih was kayak fine. happy was go fine. lucky and shit. Nggak happy banget lah, cuman kan ada But stres like- dari corona doang. Yeah. Iya, tapi kalau chat masih normal lah kita. It was normal. Tapi itu timingnya emang jelek banget sih, soalnya itu juga kita udah jarang mulai telepon kan. Tapi Yeah, Wi-Fi. Yeah. That's another cause. My Wi-Fi is shit. My router broke. Right? Iya, yang mau gue bilang kayak dulu kan lu kenalnya dari game gitu kan, Hmm. yang masuk Discord tiba-tiba main-main bareng terus dekat, terus tiba-tiba jadian kan. Yeah. Iya. Sir. Yes, sir. Menurut lu ada impactnya nggak? Leo kan CPU rusak, Yeah. terus dia nggak bisa main game. Terus jadi lu together-nya lebih jarang lah Iya. dibanding dulu. Itu ada impact nggak? Jadi For game stuff, bukan there is gara-gara no game problem. lah, lebih There's no gara-gara jarang aja karena game gitu. Enggak. Kalau game there's nothing. Enggak, Like soalnya- jarang gara-gara game is nothing. Kita- It's more kita- like call. It's more Iya. to call. Soalnya kita dulu pas LDR itu Main di- method of communication is through Iya, Discord. kita cuman kayak biasa kayak setiap hari telepon aja itu udah cukup aja, kayak kita nggak perlu main game gitu. Iya. Kayak bener-bener cuma telepon. Ini ngomongin game soalnya lu emang jadian dulu karena game kan dulu. Dekatnya Iya, karena game. kenalnya Iya. gara-gara game ya. Iya. Oke. Tapi ya itu makanya kayak ini benar-benar timingnya jelek semua sih, kayak corona ini terus corona exam terus wifi jelek tiba-tiba kayak Fuck you, First Media. iya kayak kita kayak, Biznet sucks too. iya They all suck. iya jadi pas dia lagi mulai baca buku mulai getting annoyed Itu udah gara-gara kita udah jarang ngomong juga. oh iya sebelumnya kayak kita iya. udah kayak gue telepon dia nanti either dia yang marah atau gue yang marah gara internetnya jelek. Iya, tapi gue nggak marah ke dia nggak marah ke gue, cuman kayak aduh ini internetnya jelek, udah nggak usah telepon gitu. Lanjut aja ke chat gitu. Cuman kan kalau chat kan obviously kan lu nggak bakal langsung kayak 24/7 di HP lu, jadi lu pasti bakal ada activity lain. Iya, mungkin karena itu dia mulai baca Komunikasinya buku. kurang lah ya. Iya menurut gue sih ini gara-gara communication sih kurang. Communication tapi paling susah sih to maintain in a relationship. Karena there's like feelings involved. Iya. Kan like lu pasti nggak enakan mau say this or that. Nih Iya. makanya jadi menurut gua harusnya lu kasih tahu aja gitu. Pas dia pertama mulai annoyed itu kan. Iya, soalnya dia Harusnya nggak kasih chance buat gua buat fix problem Iya ya. sebenarnya itu sih Iya. masalah kalau misalnya your relationship gitu kayak lu nggak enak ke pasangan lu gitu. Iya. Lu takut hurt their feelings. Terus nanti it'll numpuk Ya, gitu. tapi Iya. seharusnya the right decision itu lu ngomong gitu Iya. kan. Iya. Biar nggak Jangan- snowball effect gitu. Iya, iya. Kayak ini relationship. Kayak you ball it up and then it'll snowball into a bigger problem gitu. Iya, kayak ini relationship itu buat dua orang gitu loh, bukan cuma satu. Jadi bukan cuma lu doang yang punya responsibility buat maintain a good relationship gitu. Kayak lu berdua mesti kalau ada masalah sekecil apapun ya at least kalau menurut lu Say sepele something. iya bilang lah gitu. Soalnya ini menurut gua ini gara-gara dia nggak pernah bilang ke gua. Even if it hurts the other person, it's just better to say Iya, it if you want it to survive. Apalagi kayak gua kan bener-bener itulah kayak chill Just banget nggak say sih it. kalau ada masalah. I know, I just Yeah. felt bad. Motherfucker. Motherfucker, So, guys. happens already. Moral of the Kok story. panas lagi ya? Moral of the story, you just have to be very open regarding Nah. communication. Iya, Kayak ya lu harus berani ngomong, terus lu juga harus pinter, you know how to like word things and your emotions gitu. Iya. Jangan pas lagi panas-panasnya lu cerita, I tapi guess kayak you can white lie a little.
Iya. White lie juga bisa. Sama kan lu yang tahu partner lu the most lah, kayak kenapa kayak lu takut banget sih kayak ngomong gitu, kayak lu jelas lu yang paling tahu sama dia, karena kayak lu bakal tahu reactionnya apa gitu. So what about you? Sorry. What about you? I'm sorry. Balikan lagi ya. Balikan lagi. Solid lah. So she's solid lah. She knows her answer. Sorry, but this Yeah. friendship is good too. Iya sih. Kalau lu gimana? How do you feel like you handled it, and do you think you handled it well? Regarding Iya, kayak tiba-tiba. gue handle it He well. handled it. Coba very cerita. Dulu gue pikir, gue dulu selalu ada scenario, gue mikir gini loh. Kalau nanti putusin gue buat cowok yang lebih mending, gak apa-apa lah kan. Gue punya emang dia itu kan bahagia kan, Yeah. pilihnya yang lebih better dari gue kan, ya nggak masalah. Kayak Gue pikir gue bisa gitu loh. Terus sekarang Iya, pasti jealous. bisa anjing. langsung jealous, langsung panas sih. Iya, kayak kalau ini- iya. Ini jealous gak? Pasti langsung enggak kalau sama Sean mah It's just me. kalau How tiba-tiba dia kalau sama gue mah enggak anjing, temen doang. Zero threat. Terus kalau nggak gitu juga anjing. Selevel kelpo anjing, selevel kelpo. No Waduh. chance ya. No chance kayak Lu reach out, lu kayak good luck to you. Because Ini cut. ya nggak boleh, nggak Oke, boleh. oke, Lu oke, jujur aja dah. Ini cut. Ini kita jujur aja deh. Ini cut anjing, ini cut. Oke. Iya, jadi Gua nggak suka ini cut. iya, Oke, kayak oke. jadi gue pikir gue bakal biasa aja. Nah ini sekarang kita bisa dibilang gue biasa aja lah, oke lah, atau at least gue handle it well lah. Yeah, when Nah, you're with me. iya, cuman Tadi cut bener kan ya? Iya. Tadi cut, oke. enggak, cuman Wah. gue ini nih gue takutnya kalau nanti dia tiba-tiba ada cowok, bukan tiba-tiba lah, kalau nanti mungkin in the future ada cowok kan gue Pasti. nggak tahu. Iya, kayaknya. You don't know how you're gonna Iya, accept that. jadi lu Iya. either jadi lesbi atau balik sama gue. Or you become asexual. Yeah, I become a boy. No, that's not it. Nggak, lu jadi asexual. I mean, You're not attracted to any- anything yeah. or anyone. Sama binatang or aja. transgender. I don't know. Would you still love I mean, me if I was obviously. gay? I mean, if I was a boy? Bawanya jadi apa? Sembarangan. Bawahnya apa dulu? Oh Lord. Enggak. Cobekan atau ulekan? Nah, Sembarangan. apa sih? Nanyanya apa sih? Enggak, ya like how did you handle it well? Kayak how? Nggak tahu sih. Iya. Kayak lu self evaluation gitu. He's just smart. Iya, I'm You just just smart. need to get on his level, Big guys. brain. Iya, menurut gue emang itu sih kayak Perceptive. Perceptive. enggak, soalnya kan masalahnya di itu doang menurut gue, karena dia nggak pernah ngomong ke gue. Ya, iya pasti It's recording, right? Iya, ya pasti ada regret lah pasti. Ya gue lebih pilih kalau gue bisa turn back time, ya gue lebih pilih dia ngomong ke gue lah. Cuman kan yang udah lewat ya udah nggak apa-apa. Jadi menurut gue itu harusnya sih kalau kita ngomongin harusnya masih lanjut ini. Cuman kan udah enggak, sama gue udah pas diputusin ya gue udah kayak gue bener-bener make sure itu decision dia, kayak dia bener-bener ini 100% tahu, bukan karena menurut si ini sih bilangnya kayaknya lu nggak suka. Kayak dengar dari teman gitu ya? Iya, jadi gue pengen Expired. Temen ya. Iya, kayak jadi gue pengennya kayak kalau bener-bener ini 100% dia setuju, dia bener-bener Udah dipertimbangkan diri iya, kayak sendiri ini gitu. dari diri sendiri ya. Iya. Gue mau gimana lah, kayak gue cuma bisa either move on atau enggak bikin dia suka balik lagi sama gue. Iya gitu doang. Cuman ya yang ya menurut gue kayak kita relationship kita gini kayak temen begini kan masih bagus karena kita itu deket dulu baru suka. Right. Yeah. Iya. It's possible if it's like that. Iya, soalnya kayak kita dari awal emang udah comfortable with each Jadi other. pas putus bisa jadi teman lagi ya. Iya, terus baru enak ya ngomong sama dia, enak ya ngomongin ini, terus baru jadi suka. Iya, gitu. sebenarnya butuh waktu buat move on-nya aja sih. Iya nggak sih? Hmm. Lu butuh waktu untuk move on-nya. Tapi ya people move on differently sih. Iya, How do you plan on moving on? gue Iya. nggak tahu sih. Benar-benar. Get a Iya, dog. gue bener-bener nggak tahu sih. Kan lu pada itu distraction. biasanya Iya, kan itu distraction. ya kalau lu masih suka ya feelingsnya bakal linger dong. Apalagi kalau misalnya lu decide to stay as friends. Kalau lu stay as friends, lu communicate terus dong pasti. Ngomong terus sama each other gitu. Pasti ada thoughts kayak
gue Iya. masih suka sama lu. Itu Iya. bakal linger terus. There's a constant reminder and kayak lu Nggak kayak bakal, hopeful iya, gitu. Hopeful gitu. Jadi Don't you think that's nggak like bakal ke move on nggak sih? yeah, don't you kayaknya? think that's like toxic for your moving on journey from her? Kalau Enggak misalnya sih. constant communication and reminder that Menurut like lu hey, harus distance yourself dulu atau enggak menurut lu? Kalau tergantung ya lu tahu diri lu I sendirilah. think it's just that I have to make it clear, you know, that I emang gak mau. And then There's you no more should chance gitu clearly ya? know. Iya, Itu iya. doang, so Iya. like he can accept it. Enggak mau. Jadi kayak gue nggak bisa bilang buat semua orang. Kayak lu tahu diri lu sendiri the best. Jadi ya kita pasti beda. Kayak menurut gue mature enough buat ngerti. Jadi kayak gue masih bakal chat sama dia karena kita emang udah best friend kan. Emang dia tahu banyak tentang gue tahu banyak tentang dia. Sama emang kita cocok aja in general. Jadi gue masih bakal chat sama dia. Tapi ya gue bakal ada at the back of my mind nih, gue bakal mikir mendingan kalau yang nggak penting-penting gue nggak perlu chat lah gitu kan, takut Yeah. ganggu aja. Tapi kalau yang penting-penting atau juice atau yang seru-seru ya pasti gue bakal tetap chat lah. Jadi kayak gue nggak bakal, menurut gue kayak gue kalau lu habis kayak gue sekarang kayak di posisi gue kayak gue masih ada hope biar dia balik ke gue itu nggak masalah. Kayak itu menurut gue itu very human lah, kayak lu thinking kayak lu mikir kayak gue pengen banget sih masih pengen dia balik sama gue, itu nggak masalah. Cuman bedanya kalau lu maksa, yang salah itu kalau lu maksa dia buat suka sama lu lagi. Kayak kita bisa hangout 10 tahun dari sekarang terus gue masih mikirin masih ada hope kayak gue masih pengen balik sama gue, itu menurut gue nggak masalah karena lu cuma mikirin. Cuman kalau sampai balik sama gue gitu, Iya. Threatening. Nah, gangguin. lama-lama ya awal-awal mungkin oke lah, kayak mungkin ceweknya bakal ngerti dia emang masih belum move on. Cuman kalau lama-lama dia lu malah It's jadi toxic. toxic ya malah. Nanti kayak lu mau reject juga kasihan, nanti malah akhirnya Like juga like if it's already been a long time, it's like you already built all that friendship, Iya. and then it's like Wasted. Iya, jadi kayak gue ya kalau lu bilang gue fully move on ya belum. Kayak lu bilang gue udah nggak ada hope buat balik ya enggak, pasti masih ada lah. Cuman ya itu kan karena konsep, menurut gue love itu kayak begitu. Kayak love itu lu kalau lu udah suka sama orang, kayak bukan enggak, kalau lu udah cinta sama orang bukan suka, ya kayak itu bakal selalu ada. Kayak kalau lu dikasih option buat balik lagi, lu ambil lagi, menurut gue itu nggak masalah. Itu kayak nggak ada yang shameful dari mikir begitu, karena emang lu hidup cuma sekali. Kalau lu lu udah ketemu cewek yang orang yang benar-benar lu suka, kayak buat apa lu lepas gitu kayak. Tapi ya asalkan lu nggak ngerugiin dia, itu nggak masalah. Kayak jadi kalau lu mau udah 10 tahun kayak 15 tahun kayak terus lu masih mikir aduh gue masih suka, itu pikiran yang normal menurut gue. Tapi what if it's like kayak rotting inside, kayak the fact that lu tetap hopeful, say in like 10 years, kayak lu tetap hopeful, lu tetap mau, even though lu nggak toxic ke dia, tapi lu technically lu toxic ke diri sendiri. Jadi gue nutupin diri gue dari possibility buat ketemu Cewek-cewek lain, iya. yeah. Itu belum tahu sih, soalnya kan gue emang Benar-benar baru ya. iya. Oh, we can't say it karena belum ada iya, other belum targets. ada, iya. Iya juga. Tapi once there are other targets, I think the most like non-toxic way is to like consider what's out there gitu. What's Iya. like say kayak this one girl kayak that she might be another person for you, daripada you're like enggak lah kayak aja lah, kayak maybe in like 10 years juga gue juga masih into gitu, kayak I'll just forget about this girl. Iya. Cuman ya kalau lu malah nanti kalau lu habis putus terus nanti lu ketemu cewek yang mungkin lu suka, terus nanti lu malah compare, menurut gue sih itu ya nggak masalah lah, cuman yang nggak baik aja. It's normal to Iya, compare. it's normal to compare lah. Kayak lu kan lu udah tahu gimana rasanya yang enak, masa lu nggak mau dapat yang enak lagi sih? Iya. Don't settle. Iya. Don't settle. Jadi ya kalau sekarang ya belum tahu lah, kayak kalau tiba-tiba ada cowok lagi, gue pasti bakal kesel lah. Iya, jadi iya, atau mungkin nanti kalau udah lama pun juga mungkin masih ada aja lah. Kalau udah lama pun, kalau misalnya lu udah bilang lu move on, terus ada event yang bikin kayak misalnya tiba-tiba baik banget ke lu, langsung abis gak sih? Ya nggak habis juga, tapi kayak pasti ada spark a bit of hope. Iya, a bit of hope, jadi langsung nggak move on lagi, gimana sih? Iya. Langsung. Tapi lu juga harus kayak mikir yang jelas, kayak mungkin aja she's just being nice to me. Iya. Or she's like I don't Iya, know. harus GR card. GR card. Makanya itu harus kayak make it clear aja sih. Yang penting lu mesti Ada tahu bordersnya diri lu aja. sendiri lah. Ada ya. bordersnya aja Iya, ya. Kalau lu merasa bisa apa sih? Bisa
bisa masih maintain a good relationship sama orangnya ya nggak masalah sih kalau masih kayak be around them gitu. Yes, Cuman kalau menurut lu bakal toxic, lu bakal marah-marah begitu ya mendingan nggak usah lah. Kayak menurut gua kan gua emang jarang itu sih jarang emosional lah, kayak gua bener-bener logical lah. Iya. Iya, sama kayak gue selalu ngertiin posisi orang kayak gimana. Oh iya, asalkan masih understandable ya oke lah gitu. Jadi ya kayak gue sih udah kalau lu tanya gue udah terima, gue diputusin ya gue udah terima lah. Cuman kalau ditanya gue udah move on atau gue masih ada hope ya pasti masih ada lah gitu. Oh, that brings me to my topic. Itu kayak the 5 stages of grief. Fuck, where the fuck? Oh, I'm sitting on it. Okay. Just don't be in a relationship if you don't know yourself well. Iya, sama kalau lu nggak siap lu jangan itulah, sama jangan asal bilang itulah aja. Horny doang. Boleh dengerin advice temen tapi jangan Siapa temennya nih? Siapa sih? Shade. Okay, Advice moving on. Well, let's not go there. Okay. So I feel like a lot of people go through like the 5 stages of grief. In a way, kayak if something hits you, kayak you should go through it. Kayak it's pretty normal. Kayak like especially you right now. Kayak the 5 stages of grief, if you guys don't know, it's denial, anger, bargaining, depression, and then acceptance. What about you? Menurut lu udah di mana in that stages? Denial, anger, bargaining. Denial. Iya, gua nggak pernah denial apa nih? Denial, the fact that like this shit just happened to Like me. no way, right? Iya, kayak enggak lah no. Believe Udah lah that, ya like, April Fools lah. Iya. Enggak. Gua nggak pernah denial gitu. Anger. yang ketiga apa? no, Good. like, Bargaining. denial kind of Bargaining. Bargaining like, maksudnya? bisa nggak kayak no way udah nggak suka I gitu. Denial. Yeah. Oh iya, in a way kayak It's not like oh she just broke up with me. It's like no way she lost feelings for me. Like iya what kayak would make enggak lah kayak ini cuma heat of the moment doang, nanti she'll come back to me. yeah, kayak gitu. Denial. Enggak, soalnya gue selalu mikir buat possibility aja sih. Jadi kayak kalaupun gue mikir begitu, gue pasti masih ada mikir kayak tapi mungkin aja. Iya, jadi kayak It's not denial, it's just Iya. open aja sih. iya, Iya. gue open. Hopeful, just hopeful. Anger. Anger pas di itu nggak sih? Pas di Pas di doang. ignore. Itu gue kaget anjing Iya. dia tonjok meja di kantor gue. Beneran tonjok. Gue mainin mouse gue anjing. Oh, Jadi gue nggak klik apa-apa, gue pura-pura mainin mouse tok supaya pura-pura kerja gitu. Iya. Lo tau kan? I don't know this story. Tell me the story. Jadi- Supaya kelihatan gue kalem. Iya. Gue pura-pura kerja tak main mouse tak. Padahal anjing nothing. Iya anjing. Jadi What happened? jadi itu hari Bego Jadi anjing. itu hari Senin, kita lagi di kantor itu. Senin atau Selasa sih? Selasa. Nggak penting. Itu yang pas kita ke rumah dia kan? Iya. Selasa, Iya, itu iya. hari Selasa. Oh, so it's on the day I broke up with her. Iya. Holy Iya. Gue shit. inget banget. Iya, jadi itu backstory-nya itu gue udah di ignore 2 minggu. Nggak di ignore lah, gue dijawab dikit banget lah itu selama 2 minggu itu. Dan gue nggak dikasih reason lah. Jadi ya jelas gue being normal ya gue nggak tahu dong. Karena kan gue mikirnya salah gue apa. Ya gue ngapain sih? Emang gue salahnya apa? Dan dia nggak kasih tahu gue Itu apa. paling banyak pikiran di situ. Iya, jadi yang bener-bener yang panas cuman gue gitu. Dia panas juga sih, cuman panasnya mikirinnya, oh ini jadi gue feelingnya gimana gitu. Cuman kalau gue panas, Kenapa? Iya. Iya, gue ngapain gitu. Ah itu paling pusing di situ. Iya. Soalnya kan gue udah kontak itu adiknya juga, terus udah kontak lu, terus nggak ada yang dibales. Nggak dapet jawaban yang pas, yang pasti Alasannya lah. bego banget. Iya, alasannya bego banget. Jadi Tidur. jadi gue kayak itu udah berapa kali sih, bukan cuma di kantor doang sih. Kayak di rumah juga pernah lah. Yang itu yang inget yang tangan gue berdarah di sini. Iya. Oh itu lo tonjok tembok kan? What? Iya. Waktu itu Iya. yang beli bunga, inget nggak? Abuse. Iya. Ya gue kayak Hah, beli that's bunga? not normal. Ingat nggak? Oh yang iya gua- ya, dia beli bunga ya. Iya, dia beli bunga kan itu tangan gue berdarah itu di sini. Itu gue habis tonjok itu lah, tembok lah intinya Di rumah. di rumah ya. Ada you nggak? CCU? Nothing? No reaction from them? Nggak tahu, kayak lagi pergi. Jadi itu solid wall ya, bukan drywall. Pasti drywall Iya tembus lah, saya. empuk. Aduh, gue mesti Ada bayar. bayar. Enggak lah. Itu gue menonjok itu 2 kali. Iya, sama yang di Si kesakitan tapi ya pas Iyalah. gue tonjok sekali aja, abis itu nggak tonjok lagi. Nggak berani. Kan gue tetap lonjok
anjing kau. Buk. Sakit tapi. Udah lah. Akhirnya dia tonjok kursi aja lah di kantor. Itu sakit loh sialan itu kursi. Anjing. Meja kan? Hah? Meja. Kursi. Kalau gua sebelahnya, gua liatin dia. Iya, Meja meja. juga. Pas dia tonjok, duk gua liatin dia, terus gua klik mouse cepet. Gua bener-bener kerja. Ini kenapa, Wei? Gua klik mouse. Iya, enggak, di meja ada, di meja itu di kantor itu gue bener-bener paling marah sih. Iya. Meja yang gue kaget. Iya. Bangku iya ya. Bangku juga yang gue gini. Iya, dia Oh, duk. oh, iya. Terus gua liatin dia. Iya. Di armrestnya gue. Iya. Soalnya di meja sakit. Itu yang empuk aja. Pussy. Iya. Kok gua? Ya, itu pura-pura klik mouse. Avoid danger. Enggak, kayak gua nggak mau kelihatan panik aja lah, Iya, calm aja gitu. iya. Habis itu Biar dia santai juga nggak sih? Iya. wow. Habis itu marahnya paling marah habis itu yang kasih tahu. Yang gue tahu Oh, I thought that you were like sad. Iya itu juga, cuman ya itu pasti marah juga lah, marah cuman lebih keset lah, cuman ya marahnya juga itu, cuman ya udah mau gimana, gue udah lemas itu. Iya. Iya jadi angernya udah lewat lah itu. Cause technically he got the news from our friend Iya bukan dari instead dia. of her first. I didn't tell him. Hah? I didn't tell him to tell him for me. Oh. That's what I mean. Cuman ask for Iya. advice gitu I ya. asked for advice. I Timing guess he situ. just felt. Iya. Iya. Tapi pas dia telepon, anger gue udah enggak. Kayak pas gue denger kayak dia putusin, kayak gue lebih terima lah dibanding kayak It denger was a dari- Sebenarnya natural kalau- calm. Iya, It was very chill. We joked. I'm a joke. Kalau lu marah begitu, menurut lu kayak temen lu action yang benar harus ngapain? Kayak misalnya dia lagi kesel banget gitu kan? Iya. Biarin aja Just sih. don't do anything. Kayak It's gonna- yang paling benar itu you Kasih space. kayak like just it do what depends you're on the doing gitu. people lah. It Kayak depends while on- you're doing that, I'm not bothered gitu as a friend kan? Iya. No. Itu paling benar kayak. Enggak, I mean- There are two different types of tergantung people. tergantung orang sih. Kalau Satu gua orang yang nggak perlu sabar. space, satu Kalau- orang yang Iya kayak gitu. Iya. Cuman kalau gua sih, lu apa-apain ke gua, lu nanya ke gua, lu nggak nanya ke gua juga. Kayak gua kan emang gua nggak pernah bawa perasaan buat some logic thing. lah. iya kalau Something gua you can gua keselnya ke dia. Jadi kalau lu ngomong ke gua nggak bakal kesel ke lu lah. He Kayak doesn't jarang let his banget. feelings get in the way. Iya, kecuali gue bener-bener panas banget, nah itu mungkin lah. Kalau gue udah panas banget, tapi lu intentionnya itu kayak bego-bego, Iya. ya itu pasti kayak gue kesel lah. I got no time for this shit. Makanya kayak masa lagi masa gue diputusin tiba-tiba masukin itu dong apa sih gantiin apa sih namanya tisu buat gue cebok kan bego Ya nggak gitu juga kayak No, kita iya, lu lanjut. buka celana Like, are you okay? Kalau kayak Lu nggak usah okay, nggak. gitu. Menurut lu harus tanya nggak, are you okay gitu? Hah? Iya. pasti ada orang lah yang perlu digituin lah Iya. cuman kalau gue sih ya gue nggak Some gue people need diapain to juga nggak masalah be sih shown that. Kalau gue sih mikirnya kemarin pas friends dia care. begitu kayak Mau just peluk do gue what ya? you're doing gitu. I'm not Yeah. bothered, it's fine. Enggak lah, kayaknya anyone kalau misalnya ditanya are you okay would be fine. Yang Yeah. penting kayak do you dig deeper after they give an answer gitu. Yeah. Kalau misalnya mereka bilang yeah I'm okay, gitu ya udah whatever. Yeah. Cuman if Kalau- they say no then like it's time for you to like ask lain questions. kali kalau kayak Sometimes if they say yeah I'm okay, it's misleading. A lot of people Tapi kan- are like tapi kan- that. tapi kan at that lu point udah kayak, coba. Iya Iya. tried gitu loh Iya. kayak itu salah mereka sendiri Iya for sih, lying. emang. iya kayak You're right. Apa lain kali kalau apa? lain kali kalau gue kayak gitu lu kan nanya gue masih ngapain lu buat ke gue Oh. Kan gua nggak Lihat tangan lu sakit nggak? Gue tanya. Lihat lain kali tangan lu sakit nggak? Gara-gara itu. berdarah lagi Ah, udah kayak ada hitam gitu kan Yeah. iya Bukannya tai lalat ya? sembarang nah ini juga sih tai lalat ini Coba. baru tai lalat Oke, next. oh abis itu apa lagi levelnya Bargaining and then shit. Just not as anger. ya barusan yang Oh bargaining. bargaining Yeah, he did. iyalah masih lah tapi ya gue biasa ngomongnya as a joke sih cuman ya pasti ya gue di deep down ya pasti masih hopeful lah cuman ya tapi ya ya gue nggak expect apa lah gue nggak expect buat dibilang iya lah tapi ya cuman coba apa ruginya anjing selama nggak Sorry tadi bargaining apa maksudnya? kayak buat nanya balik lagi Oh, Ya iya. kayak Kayak trying ayolah balikan Iya. sama gua Trying gitu. and like Iya. hopeful gitu. Bargain lah gitu ya. ya kayak gue sih masih kayak gitu Nego. cuman ya nego-nego cuman ya gue harusnya sih belum nyampe to the point sampai dia annoyed
Yup, jadi gue masih Still bisa. okay. Tapi lu nggak bakal. Still okay. Nggak tahu sih. We'll see. Oh, bullshit. We'll see. We'll see in the future lah. Yeah, we'll see Iya. in the future. Soalnya but- ini masih fresh, bro. Hopefully ya, hopefully. Fresh out of the oven. Iya. Hopefully. Masih hangat. Ya lanjut aja sebagai temen, siapa tahu nanti Mata-mata ya, sparks ayo. again. if anything Yeah. wrong happens to us, it's probably gonna be me though. Motherfucker. We know 'Cause that. I'm We know the the source of cause. retarded one. You're the one that's not fully I'm kayak still gimana the ya? immature one, I guess. Ya kayak you don't really know what you want and you don't really Yeah. know kayak how you feel and this and that. Cuma nggak apa-apa lah, that's normal. It Yeah. Kinda takes stupid. it takes a lot of Yeah. like Enggak stupid lah, kayak lu kan gak punya experience jadi ya iya. Yeah, and I'm not bright enough to think for myself yet, I guess. Hmm. I'm still easily influenced. I wouldn't say okay. Yeah, that's probably it's probably a it's thing. probably true. Lain Like, kali jangan suruh yang bohong lah. Iya. Ini kasihan sih. yeah. Aduh, itu adeknya dia Iya. No names. Kayak doang. tapi ya paling kita sensor. Yeah, fine. Okay. Okay. Depression. Depression. Yes. Pasti. I don't know if you can face all these stages at the same time sih. I'm not sure. In It's these not stages like sih this kayak stage harusnya is supposed to be one by one, Yeah. but like it happened to him like sometimes it's just this and then this. Kalau And then, gitu I guess gue bargain udah lewat nggak sih? Soalnya kan gue nggak expect iya in return gitu. no, but sometimes you still do it, so bargain will always be there. I guess. No. Ya berarti bargain loh. bargain ya. Iya. Kalau depression sih ya beda lah. Depression pasti nggak sih? But like in a way, you Tapi also went it's to depression. tergantung how bad Iya. it is nggak sih? Kalau depressed pasti nggak sih? Any breakup can lead to depression pretty easily sih. Yes sir. Tapi it just depends on like how long. Kayak you kalau stay depression depressed. juga ada how bad is it nggak sih? Kayak stagesnya juga beda lagi. Yeah. Iya, But kayak parah atau he's enggak ya? reached acceptance too. Iya. Iya sih. Iya. So I guess Like he's I accepted. guess dia udah that selesai. He's done, No, but like stuff tapi- still lingers. iya. It still lingers. Like Iya. he's been through all of them, but maybe not in the same. Masih ada manner. hope-nya aja. Tapi udah acceptance juga nggak sih? yeah, see, Iya. you're not angry, you're not You're still denying. sad, Iya. Iya. but you're also still hopeful. Iya. So like I guess Gue it's gue over. ngerti lah. Gue udah ngerti aja lah gitu. Iya. Semua orang basically kalau masih suka masih hopeful nggak sih? Iyalah. Ya pasti. Tapi nggak salah lah kalau lu masih suka. Ya, mau Yeah, suka this is gimana? normal. Iya, normalnya pasti masih hopeful punya. Tapi dia udah sampai stage terakhirnya gitu aja. Udah Iya, sampai cuman mungkin acceptance. balik lagi ke stage Iya. apa. Iya. Udah. Oke. Cuman itu sih, ini aneh sih kayak gara-gara breakup begini, gue kayak mood gue swing mulu. PMS. Bisa jadi kayak legit yang pas gue kasih tahu nih, pas gue tahu dari itu, pas di mobil itu kan lu kayak tahu kan kayak gue udah lemes banget kan. Iya. Ya, jadi kayak gue udah lemes, gue udah kesel gitu, aduh masa gue diputusin kayak gitu kan. Habis itu kita kan langsung pulang itu kayak 10 menit terus gue ditelepon sama dia. Iya. Nah pas dia telepon terus dia bilang sendiri ke gue itu dari kesel jadi chill lah, jadi lebih gampang Lega. di-accept. Lebih Lega, lega in a iya, way. benar, Iya. lega. Lebih lega, berarti benar. Cuma kali ini gue dengar dari dia sendiri, kayak gue tahu dia kayak It's my decision. iya gitu. Cuman jadi itu gue awalnya mood gue marah, terus jadi lebih lega, lebih terima kalau gue udah diputusin. Habis itu kita kan udah selesai telepon kan, terus kita lanjut hangout lah kayak swing ada kan, kita lanjut hangout. Itu kan kayak gue lumayan positif nggak sih itu? Iya. Kayak gue positif banget kayak gue udah diputusin ya gue, jadi Iya. gue nggak bisa hina dia lagi dong kayak Yeah, gitu. still making jokes. Kenapa Iya. gue single terus gitu? Anjing. Iya. Gue yang Kayak dihina. gitu. Jadi He's always the punching Cuman- bag, no iya. matter what. Cuman gue terima aja lah. Ya, jadi itu legit. Jangan gitu dong, ya sedih nih. Jadi nggak enak. Mau lu yang cerita nggak? Kan gue tahu cuma bercanda, iya kan? Oh, iya emang bercanda. Ya jangan gitu dong. Jangan gitu dong Mi, aku jadi sedih beneran ini. Jadi dari dulu nggak bercanda. Bercanda kan? Iya, Bercanda kan? Bercanda. Yang bener dong. Iya, ya. bercanda. Iya, 100%. Udah, Kenapa? waktu udah. Oke. Jadi itu, jadi ya gue kayak at that point gue masih gue udah diputus ini nggak bisa itu. Kayak gue udah mulai terima. Habis itu sebelum kita nonton gue baca chatnya lagi.
Oke. Baca chatnya Why? lagi, gue baca nggak tahu, kayak emang baca aja, gue emang suka random baca aja, terus kayak baca part I wanna break up, langsung sakit lagi. Oh iya. Bazi playlist on. Iya, Bazi move on. langsung itu legit langsung sakit lagi loh, langsung kerasa kayak aduh, kayak baru hit, kayak second wave lah, kayak hit lagi. Cuman itu gue ceknya sebelum kita nonton, jadi habis itu kita nonton, itu gue nggak Ke mikirin. distract Iya lagi. langsung ke distract lagi. Nah pas tidurnya itu, pas tidur kan udah pada kayak gue bener-bener alone dong. Nah pas tidur Nggak itu bisa tidur. itu nggak bisa tidur tuh, itu gue bener-bener kayak aduh. Sampai jam 3 pagi Iya. gue bangun, gue lihat dia Iya itu Ini ngapain? lagi kayak gini doang di kasur. Actually? Iya gini doang nggak sih? Shit. Iya kan? Iya. Iya. Kayak cuma di kasur liatin tatapan kosong gitu. kayak gue nggak tahu. Megang kainnya. Habis. Megang kain. Gue main HP. Oke, I guess gue tidur lagi. Iya. Terus kan itu kan sebelum matiin teleponnya dia bilang kalau lu perlu apa-apa telepon aja gitu kan. Itu jam 12 gue kayak aduh, gue perlu telepon sih, cuman tapi itu gue niat gue telepon cuman karena gue pengen ditemenin doang. Karena kan emang itulah kan ya, sama pasti karena belum terima lah pasti balik lagi. Iyalah. Iya, jadi gue pengen telepon lagi. Jadi tapi gue nggak tahu. Nah kayak di situ di pas itu gue ke WC dulu, itu jam 12 gue ke WC mikir-mikir mau telepon lagi atau enggak sambil berak. Tapi gue mikirnya gue pengen telepon. Tapi gue mikirnya gini, aduh tapi nanti gue malah ganggu gitu. Kayak banyak kan orang kayak gitu, kayak oh masih udah diputusin terus masih chat walaupun tapi ya gue tahu kalau gue minta telepon lagi itu fair lah. Iya. Fair buat gue, kayak karena kan gue yang diputusin, jadi Iya. gue yang belum terima. Jadi kalau gue minta sebenarnya sih nggak masalah, cuman kayak gue mungkin I guess pride atau wokeness, gue mikir yang kalau gue telepon gitu emang gue bener-bener perlu gitu. Ya udahlah gitu ya. Iya, kayak ini kayak gue coba itulah, terus ya udah, terus gue udah tidur loh, gue balik tidur terus masih kerasa lagi. Terus gue mikir, nah kali ini gue mikirnya hati gue sih bilang suruh telepon aja sih. Ya udahlah, kayak enggak buka, kayak emang masih normal juga, jadi ya udahlah gue coba telepon lah. Itu gue ambil Gak earphone, diangkat. iya gue ambil earphone, gue keluar kamar, gue lihat dia masih online Discord. Nah ini lagi main nih, terus gue minta telepon gak diangkat. Ya udah gue tidurin aja lah gitu. Terus itu gue tidur, kebangun jam 3.30 anjing. Iya anjing, witching hour gue lihat ini orang ngapain pegang kain. Gak paranormal lah. Kucing hour. Itu gue bangun 3.30, dia message, dia balas kan, jadi gue chat dia dulu, boleh telepon gak gitu. Dia balas chatnya 1.20, 1.20. Jadi gue mikir 3.30, sialan udah 2 jam udah lewat gitu, udah nggak bisa lagi dong. Ya udahlah gue tidur. Tapi lu coba nggak? Enggak, lu nggak coba. Enggak lah. Terus ya kan gue pintar. Terus gue habis itu gue lihat Indra bangun, aduh gue pengen peluk Indra. Sembarangan. Dipeluk tiba-tiba. Ya, cuman ya udah gue tidur aja. Tapi gue kebangun sampai itu dari 3.30 gue bangun nyampe jam 5-ish. Habis itu ketiduran lagi sampai jam 9.50. Ya habis itu gue kayak habis itu kan ya masih ada agak dikit-dikit sakit, cuman karena gue udah went through it, kayak gue oke lah, nggak not that bad lah kayak itu. Cuman nih kalau masih telepon ya pasti lebih enak lah. Habis itu kan kerja. Nah kerja ini untungnya ini pertama kali gue bikin thumbnail. Okay. Jadi itu kayak seharian kan gue bikin kan. Iya. Jadi ada distraction. Itu masih lu datang ke kantor nggak sih? Iya, yang pas thumbnail. Yang gue Yang Tommy. kasih lu ya, Iya. yang borders. Oh iya. Iya, itu kan kayak bener kayak ini buat, kayak kan gue mindsetnya ini buat kerja, jadi gue kerjain lah gitu. Jadi kayak untung ada itu, soalnya jadi seharian itu bener-bener gue ke distract. Sama itu kita chat udah normal kan, itu yang lu ke sekolah kan. Iya, itu kita udah chat normal kayak, tapi gue udah nggak seganggu kan, kayak udah kayak gue udah nggak lanjutin Ada chatnya. bordersnya lah gitu ya. Bukan ada borders lah, emang kayak udah iya I guess ya nungguin. Iya, terus habis itu kan pulang kan deh pas malamnya gue udah bilang nih kayak oke, sekarang gue normal, cuman gue takutnya pas gue sendiri nanti gue mikirnya kayak gimana nih, sakitnya gimana nih. Terus ya udah, tapi kan gue mau coba kayak, jadi gue pilih nggak nginep lagi kan. Iya. Ya jadi gue mau coba kalau gue di rumah sendiri beneran
kayak jadi kan gue bisa tahu my true feeling lah kayak gimana, kayak oh dari tadi kan gue selalu ada teman, jadi gue selalu nggak kesepian. Iya, distracted. Iya, soalnya kan ini yang bikin sedih kan gara-gara tiba-tiba gue kesepian lagi. Iya, jadi kan gue sama itu kan kayak udah 1 tahun ini, selama setahun ini kayak kita selalu setiap hari telepon. Jadi kayak setiap hari gue selalu ada temen gitu loh, apalagi temennya gue suka banget gitu. Jadi lu bener-bener udah ngerasa enaknya bisa klik sama orang itu, lu udah tahu gitu. Terus kali ini lu malah di slap balik buat lu nggak tahu, lu nggak ada kerjaan seharian di rumah, sama lu nggak ada orang buat ngomong ke siapa-siapa. Nah itu mulai sakit lagi tuh. Oke. Pas lu sendiri. Pas gue sendiri. For how long? Itu sakit banget, itu paling sakit sih. Oh ya, Keluarga lu kena nggak? Ada ade lu, nci lu? Enggak lah, gue nggak bilang. Enggak, maksudnya kayak mereka ada sesuatu yang kayak small mistake lu jadi kesel gitu atau enggak? Enggak, gue kan gitu. seharian gue di kamar itu. Oh. Iya, sama nangisnya diem-diem. Itu gue kayak gue Oke, itu gue perspektif lu kan, gue penasaran sama punya perspektif after breakup gitu. I'm not sad. Iya, soalnya kan dia kan That's why I felt bad. That's why I was avoiding iya, him. dia nggak suka lagi. And Kalau I gua had masih- my time iya. to reflect on it. Kalau gue masih suka, tapi dia udah nggak suka. Jadi dia lumayan nyantai ya habis. Nyantai lah, udah bukan lumayan. The reason dong. why I avoided him on the day before I broke up with him is because I also felt bad. Like I know that he still loves me a lot, and then I just I just didn't anymore, which is why I was dreading it. Sampai you had to resort to chatting me. Tapi gue harus turun tangan. I wanted to ask for your advice. Iya, tapi why But I didn't was you? kind of scared you would get mad at me because I already put him through that Yeah, thing. yeah. Like, I know you wouldn't. Yeah, I know yeah. you won't get mad, Tapi but takut aja. it's still like that 1% chance. Habis itu nanya balik ke siapa? Jangan ngomong deh. Lu diam. Jangan Ada ngomong lah, deh, jangan ngomong. My friends Sensitive. juga lah. I asked like a friend also, a few. Siapa tuh? Do you think they help? Yeah. Because it's basically like the same situation she was in a few months ago. Right. Okay. Bisik-bisiknya nih. We can talk about what she went through if she ever comes. Cuman obviously now kan kita nggak bisa bilang beep this, beep that, gitu-gitu. Tunggu, tapi lanjut yang tadi. Iya, jadi itu benar-benar sakit sih. Tapi enggak, ini side quest dulu. Jadi Side quest. lucu sih kayak gue orangnya logical. Gue berani bilang gue itu logical banget. Jadi kan gue sakit kan, aduh sakit banget sih, gue sakit di sini kan gitu. Iya. Tapi Kita semua pernah sakitnya tuh di sini. ini bego banget. Jadi kayak lagi sedih pun gue masih bego. Jadi kayak aduh sakit banget sih. Tapi kan gue tahu di sini tuh jantung. Terus kan orang bilang hati yang sakit, hati lu di sini. Cuman kan gue selalu apaan sih hati di sini, bego banget gitu. Tapi jadi kan di sini, terus gue mikir jantung. Gue mikirnya lu jantung mana ada perasaan sih. Jadi kayak gue sambil sedih, gue sambil mikir harusnya nggak bener sih kalau sakitnya di sini. Iya, Jadi tuh lama-lama ke shift jadi ke tengah. Ke shift. Iya. What the fuck? Bisa so. Iya, soalnya gue saking nggak terima ya kayak enggak mungkin di sini lah, at least di tengah lah gitu. Jadi kayak ada invisible organ lah gitu. Gue nggak terima Invisible organ. Gue nggak terima sakit. jantung yang Ampalanya kali yang sakit. Iya, jadi gue kayak itu bego banget sih. Kayak gue pengen ketawa, cuman enggak lah, moodnya lagi sedih gue. Lanjut nangis. Si bego. What was your question? Apa? Enggak ada. Ini nih. Abis itu jadi gue sedih lagi. God bless ada Jojo. Pas-pasan. Oh, Iya. gue lihat ya lu masuk Discord sama Jojo kan. Iya, jadi ya itu gue lihat Discord ada siapa, ada Jojo, aduh nanya dia suruh nggak ya? Ya udahlah, Jo mau Discord gak? Oh dia bilang mau Jo. Ya udah, habis itu habis dia gue kasih tahu Jojo sambil nangis kayak little bitch. That was me. Yap, hai Jo. Yeah, face the music lah. Iya kayak benar-benar itu kayak gue nangis kayak Jojo, god damn Jojo gue gak tau kenapa ngomong sama gue ngomong Indo terus baku banget kayak Aku. kayak
cinta itu ada apa? Itu jauh banget. Kayak lu kalau lu udah tahu cinta itu apa, lu bakal bla bla bla. Kayak Jo diem-diem wise ya. Therapeutic boy. I mean to be fair yang dia bilang itu gue semua udah tahu, cuman ya gue nggak masalah. Masa gue komplain dia udah tahu. Iya. Terus habis itu kita ngomongin Wingstop. Gue nggak pernah ngomong sama Jeju tentang Yeah, gitu-gitu. that's nice. Terus udah habis itu ya topiknya ganti jadi yang lebih fun, terus jadi gue udah nggak depressed. Habis itu besoknya gue ketemu kali ini udah 1 bulan kita nggak ketemu, kali ini kita ketemu. Ini biar kita bener-bener bisa confirm lah ya kan, kayak mungkin kalau ketemu mungkin beda rasanya, mungkin lo nggak suka gue karena udah lama nggak ketemu aja, cuman Yeah, but I'll admit one thing, meeting you, my frustration gone. Oh ya? Kayak your guilt? Before kan I frustrated juga, annoyed at him, like a lot ya kan, bener-bener annoyed. After meeting him, it's like gone. It's like You're human too. you're human too. ya terus ini hari ya itu baru kemarin lah, jadi udah ya sekarang ya oke lah. Udah balik temenan lah ya. Do you think you're ever gonna like feel that hurt again? I mean, obviously I nggak mungkin kayak. probably would feel that one day. Iya pastilah. Semoga ya enggak lah, semoga enggak. One day. Iya Wait, pas. what do you mean? No, Kayak if I like the diputusin. person, yeah, Oh. it's gonna happen. Everyone- Yang sama enggak. Everyone- Belum. Oh iya No. lu malah enggak peduli mana. Ya, Everyone nggak goes through. peduli, nangis sekali di bio udah kelar. Ya cuman ya sakit banget sih, kalau bisa ya jangan kena. Udah 51 menit. Nggak That's apa-apa, not- nanti dikat-kat aja. Oke. That's been 50. Ya. Ya, chit chat. Oke, ini udah 50 menit. Kalau gitu kita mau jadi part 2 enggak? Dia gitu nggak bisa kan, dia harus Ya, pulang. Kalau misalnya kita continue. Kalau nggak ini Main ya. iya. Kalau mau Ini kan 50 menit dipotong jadi 2 juga bisa sih. lu ada final message sih dari sini. Enggak sih, I just have one more question sih. Apa? My final question is like, do you think like you're gonna have to like face this again? Kayak because you've been like distracting yourself. And like in a way, kayak I feel like that's like sweeping it under the rug, and like it's gonna come back and like bite you in the ass. And like, do you think like because of these distractions, kayak it'll come back and like bite you kayak this like the same pain, or like malahan makin less? Kayak you're actually like healing Like the next because of one. these distractions. Because I assume kayak when like you push away these like pain, kayak it's gonna come back in the same volume gitu loh. It's still gonna hurt just as much. But like, do you think kayak because of like you talking to Jojo, kayak lu hanging out with us di kantor gitu, do you think like it'll like help you kayak actually like heal, or it's just kayak putting it on the side? Jadi pas sendiri nanti lebih sakit gitu. Iya. No, but he already felt. Nggak tahu sih, kayak enggak sih, paling nggak sesakit lah, paling occasionally ada lah. Cuman kayaknya kayak pas udah ketemu udah itu sih, gitu udah ketemu kayak udah bener-bener udah final lah decisionnya. Kayak udah gue bener-bener tahu kalau emang itu decision dia. Jadi ya gue udah full accept lah. Cuman ya keren juga sih, cuman kali ini kan kayak udah face to face jadi. It's better. Iya. Tapi kalau mau balik Shimmy. Ya udah. Oke. And the podcast le, Yeah. kok gua kan lu yang mulai Yeah, this is tadi. your episode lah, safe to say lah. Iya. Or you, up to you. I don't know how to end something. Tapi menurut lu join podcast. You ended the relationship. Nggak. Oke, so Okay, I'll end the podcast like how I ended the relationship. enggak, so, tapi lu Like you stay quiet. abis dengar dari Leo begini lu lebih lega atau gimana? Ya lah, lega lah. Honestly, I think this is a good Lebih bagus kan kalau join podcast begini? Like, I still care about him. Iya. It's just not that way anymore. But like, it's nice. That's nice. It's Okay. nice to still care about him. Okay, end the relationship stuff now. Podcast. And the podcast. Salah ngomong. Oh iya, kalau lu ada apa sih? Ada cara buat move on? Bisa komen di bawah. Komen di bawah. Ya. We're gonna talk about it next lah ya. Iya. Yeah. Berarti next time. Tunggu ada Abang Steven datang lagi nanti ya. Atau keluarin aja. Atau lu kalau lu udah bosen lihat Steven di episode 1, lu Komen bisa- di bawah. lu bisa komen juga. Langsung ganti Iya. langsung ganti. Ya. Sama jangan lupa pilih nama podcastnya apa, soalnya kita juga masih belum tahu sampai sekarang. Pilihannya Paket hemat Balls? atau Blue Iya, Balls atau Blue Balls atau paket hemat.
Iya. Oke, bye friends. Bye, Kalau guys. Steven di sini. Bye.